Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं alhamdulillah set आप कैसे? मुझे एक बात याद आई क्या? पता नहीं क्यों बड़ी रैंडम सी बात है. मुझे किसी ने कहा कि आमना चूड़ियाँ ज़रूर पहना करें, भले एक पहने कलाई में, लेकिन पहना ज़रूर करें. मैं नहीं पहन पाती. अब आप सोचें इसमें क्या बात है? क्या बात है? इसमें दो बातें हैं. एक बात तो ये कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो बैंगल्स है ना, जिनका कोई इनका ताल्लुक नहीं है, वो हथकड़ियों जैसी होती हैं कुछ. मुझे लगता है जैसे कोई इम्प्रिजनमेंट की मुझे लग रहा है, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया है, जकड़ दिया है. तो मैं नहीं पहन सकती चूड़ियाँ बिल्कुल भी, पहली बात. और दूसरी बात ये है कि आपकी घड़ी से मुझे याद आया, आज आपने एक और पहनी हुई है. ये वही वाली है. हाँ, आपकी जो जी फॉक्स थी. क्या फॉक्स नहीं, जी शॉक है. जी शॉक. एक काली जी शॉक है, ग्रीन जी शॉक. अच्छा, आज मुझे बता ही दें जी शॉक क्या होता है. मेरे बहुत लोगों ने कहा ना कितनी मासूम है, उनको नहीं पता जी शॉक क्या होता है. जी शॉक एक कैसियो का एक कैसियो जो वॉच कंपनी है उसका एक वेरिएंट कह लें या सब ब्रांड कह लें. इट्स जी शॉक एंड इट्स मेंट टू बी वेरी लाइक टेरेन फ्रेंडली. बड़ी रगड किस्म की ये घड़ियां होती हैं. आप इनको उठा के फेंकें इधर उधर, इनके साथ आप निकल जाएं पहाड़ों में. आपने कहा कि मैं ये पहन के सोता हूँ. हाँ, तो कौन सी रगड टेरेन है आपके बिस्तर में? यार they're very like मैं सोचती रही, मैं बड़ी देर तक इस बात पे सोचती रही. they're very functional in the sense that why do you need a watch to be functional in bed is my question. Because you wake up in the middle of the night and then you have to look around and अंधेरे में कि क्या टाइम हुआ है. तो it's easier. I just इसमें लाइट है ना, आप यूं करते हो, लाइट जलती है, आपको टाइम पता चला, आप सो जाते हो. अगर आपने साइड टेबल पे पड़ी होगी तो मसला होगा आपको. साइड टेबल पे होगी तो साइड टेबल से पहले घड़ी उठाएंगे आप, उसके बाद घड़ी को कैसे आप चेक करेंगे? लाइट ऑन मोबाइल. जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट से फोन किया तो आपने अंधों की तरह ऐसे ऐसे करके किया, ऐसे ऐसे करके. मैंने घड़ी पहनी हुई थी उस वीडियो में भी, अगर आप देखें. आई वाज वेयरिंग अ वॉच. तो फिर लोगों ने सही कहा कि हसन प्लीज इन्वेस्ट इन एन एप्पल वॉच. आई हैव एन एप्पल वॉच. आई डोंट लाइक एप्पल वॉचेस. I broke mine. I still have it. I wore it abhi when I went to Dubai. फिर आपने वो नहीं पढ़ी? I think Apple Watch की utility, it's not value for money in my opinion. अभी when we went to Dubai, I was going to get the other one. कितनी गलत बात आपने कर दी. No, it's not value. वो जो अभी आई है मोटी वाली, क्या नाम है उसका? Apple Ultra. I was going to get that one. But I mean. घड़ी हो तो फिर फाइन वॉच हो. हाँ. मैंने अब्बा को कहा एक आध रोलेक्स जो है तो पास ऑन करें. इट्स अबाउट टाइम. मैंने भी अब्बा से कहा है कि एक अदद पिट पातीक फिलिंग जो है वो पास ऑन करें. इस वक्त है. अच्छा, मैंने बड़ा सोचा कि क्या मैं घड़ी पहन के सो सकती हूँ. मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं. क्यों? आप चूड़ियां नहीं पहनती? तो मैं चूड़ियां नहीं पहन सकती तो घड़ी क्या? मुझे ना वो अब बहुत आदत हो गई है एक घड़ी हर वक्त पहनने की. नहीं, मैं तो अगर टॉप्स भी पहने हो ना छोटे छोटे, वो भी आई हैव टू टेक ऑफ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं शर्ट पहन के नहीं सो सकता. ये मैं आपको चले इन्फॉर्मेशन. एक शर्ट नहीं पहनते लेकिन घड़ी पहन के सो सकते. घड़ी पहन के मैं सो सकता. हाँ, नहीं कोई भी. ऑब्वियसली वो वीडियो के लिए मुझे पहननी पड़ी. नहीं, लेकिन आपने टी शर्ट पहनी हुई थी. टी शर्ट फिर भी चल ठीक है, मगर कोई भी चीज जिसका कोई बटन हो या कोई चुभने वाली चीज हो, बटन हो या कानों में टॉप्स हो, आपके तकिए पे सर जाए तो वो चुभते हैं. तो वो फिर मैंने कहा घड़ी नहीं चुभती. आप पहन के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा यार कि इट्स वेरी लाइट वेट एंड लाइक इट डजंट फील लाइक यू आर वेयरिंग. ठीक है. मैंने शेव किया. मैंने देखा. अब मैंने ये भी देखा कि आपने एग्जैक्टली वो रंग पहना हुआ है आज जो मैंने कल पहना. मैंने जानबूझ के आज ये शर्ट निकाली. अगर आप ये कल पहन लेते और मैं आज वो पिंक वाला पहन लेती तो हम देखी थी, लेकिन आज मैंने देखी तो मैंने बोला कल आमना ने ये रंग पहना था तो मैं आज आमना को ट्रिब्यूट पेश करूंगा. मैंने कहा I have to pay her a tribute. यार बड़ी चीज है आप. मैंने ट्रिब्यूट आपको पेश करने के लिए आज ये रंग. बड़ी चीज है. क्यों? ठीक है. आपको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने ये रंग पहना. फिर मैं रात को अपने आप को शीशे में देखा. मैंने कहा यार बहुत हो गई है दाढ़ी वाली लुक. I need to shave now. I think I clean up well. मैंने शेव की. फिर मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 डेज मैं अपने प्री रमजान वेट पे चला गया हूँ. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं 1.5 किलो वजन. कितना आपने वेट गेन किया भी नहीं? मैंने अभी प्री रमजान पे गया हूँ और प्री रमजान मजीद 2 किलो घटाना है. प्री रमजान में आई वाज 2 kilos. ठीक है. above my. So at this age and at this stage in life, does it bother you that the weight is gaining or going, or are you concerned about is it muscle mass or is it fat mass? I'm just concerned when I look at myself in the mirror. Okay. And when I see that, certain parts of my body are more visible and certain parts are less visible, then I need to take action. And my action as of now is to reduce my weight because I think मेरा जो भी muscle to
मास जो भी वो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो उस जोन में है वेयर if I remain within that window जो मैंने अपने लिए एक सेट की हुई है, I think I'm fine. You're fine. If I cross मतलब so if I put on like 3-4 kilos it's fine. I hope that I don't put on more than 5 kilos because then I'll have to start running and working out and exercise. Right, because I'm right. able to control my weight अभी with diet. ठीक है. But then it's crazy that I don't recommend. Please लोग पूछते हैं comment section में आपने कैसे कम कर लिया, आप कैसे करते हैं, क्या मैं पागल हूँ बिल्कुल इस मामले में because मुझे बहुत शदीद obsessiveness हो जाती है कि अच्छा अब बढ़ गया तो अब I have to reduce it within a week or 2 weeks. That's very good. Now you No, maintain it. it's not healthy. I don't think it's healthy. No, I think yo-yo तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा gain करें और फिर बहुत ज़्यादा lose करें. You remain within the bracket of 2 to 3 kilos, which I think is very healthy. Yeah, for 3-4 kilos I recommend कि अब जैसे मैं अभी 22 घंटे 21-22 घंटे की intermittent fasting पे गया हूँ. I've cut down on all forms of sugar. Right. No ये fizzy drinks आपके nothing. Right. और मैंने अपने जो carbs हैं वो बिल्कुल एक रोटी पे महदूद हैं और प्रोटीन मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लूँ. जी. तो ये है तो but I don't recommend it. आप आराम से टाइम लेके अपना करें. अच्छा, at my age and now when I look at my parents especially, पूरी ज़िंदगी हमने ये सुना कि ओ हम तो गोश्त नहीं खाते, हम तो दाल और सब्जियाँ हम, and it was a very healthy thing that you're not having animal protein and you're having like साफ सुथरी दाल सब्जी, you know, चावल ये खा रहे हैं. But I see them now and they've lost all their muscle mass completely to the extent कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता because muscle दो चीज़ें हैं ना, एक तो डाइट नहीं हेल्दी ली पूरी ज़िंदगी, I think in the later half of the years, and also the exercise was not fine-tuned to building muscle. It was cardio perhaps and they were always active, always healthy, मगर muscle mass जा चुका है. तो I am very particular now कि जो खाओ वो ऐसा healthy हो कि आपका muscle mass जो है ना, and I feel it, मेरा रत्ती भर का वज़न कम नहीं हुआ ever since I started working out, but I feel stronger for sure. तो उसमें ये कि हाँ, that's very मैंने ये decide किया कि in my 40s जी inshallah whenever that happens in my 40s I'm going to start working on my muscle training. Muscle training. Yeah. अभी I think I'm okay. मुझे इतना muscle का वो नहीं है because I run also often. But in my 40s I've decided it's a conscious decision that I'm going to start like you know ये muscle building and gym and proper वो वाला. बिल्कुल सही है. तब तक मैंने छूट ली हुई है. तब तक मैं डाइट के साथ थोड़ा ठीक है. No, you're fine. Yeah. You're fine. Yeah. I mean yeah. Fine, yeah. I look fine. जी. अपने आप को आपको ज़्यादा important चीज़ है जो अक्सर आपके बहुत comment आते हैं, आप कहते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. I think the most important thing is when you look at yourself in the mirror, if you're happy, that's it. If you're not happy, then work on it. And then try to fix whatever it is that you think needs your attention. I disagree with you a little bit. And obviously you should always be happy with who you are and what you are. नहीं हम ना I think ये बहुत हम उस zone में चले गए हैं. अगर आप मैं उस पागलपन वाले zone की बात नहीं कर रही. मैं उस बात कर रही हूँ you should always be happy with what you are because you are still you're a lot better than a lot of people. I disagree because I see guys around me. I'm not talking about girls, but a lot of guys, men I know, जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है. नहीं वो नहीं छोड़ना चाहिए. तो मैं वही कह रहा हूँ ना वो and then they look at themselves in the mirror and they're not happy but they're not doing anything about it. मैंने बोलने का फायदा ही कोई नहीं है बिल्कुल. आप मेरी बात को वो करिए. आपने मेरी बात सुनी नहीं है और आगे कह दिया we are not going into that zone. मैंने वो बात ये नहीं मैं कह रही कि आपकी जो अभी सो जाएं तो भी खुश हो ये भी खुश हो. No, look for your prime self, the example of your prime self, but still be happy with who you are. You should always look for a better alternative and you should be at your prime. मतलब अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप ये सोचें बैठे कि you want to do this, right? Like for example 6 months ago I would not take a flight of stairs. Hassan, I kid you not. I would not. Now when I go to the gym I look forward to climbing 4 flights of stairs and I manage it. और पहले I used to huff and puff and you know अब मैं वो कर लेती हूँ. अब वो ऐसा नहीं कि मैं उस वक्त ना खुश थी. आपको खुशी को ना एसोसिएट करें, फंक्शनैलिटी देखें, बड़ा क्लियर कट सोचें फंक्शनैलिटी किस चीज़ में आपकी, क्या आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो करें. अगर आप इस कमीज़ में फिट नहीं आ रहे, आप फिट आना चाहते हैं तो वेट लूज़ करें, मगर खुशी से ना, बिकॉज खुशी देन इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. अब पूरी बात आपने कर ली. हाँ. मैं फिर भी डिसएग्री करता हूँ. आप कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ कि देखें थोड़ी बहुत वैनिटी आना ज़रूरी है ज़िंदगी. अगर आप बिल्कुल ही ये कह देना चीज़ों को कि यार कि नहीं बस मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, नहीं, थोड़ा बहुत आपको आपका पेरेंट्स आपकी ये चीज़ें मैटर करती हैं.
اور یہ صرف آپ کے ویٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ اور بھی چیزوں سے ہم اکثر بات کرتے ہیں, یہ کلینلینس سے ہے, دا وے یو اسمیل, دا وے یو ڈریس اپ, آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. سو آئی تھنک یہ کوئی ایسی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بولیں گے یار اف یو لک ایٹ یور سیلف ان دا مرر اینڈ یو ڈونٹ لک پریزنٹیبل, یو مسٹ لک پریزنٹیبل. آئی مین یو انٹریکٹ ود پیپل, یو مسٹ اسمیل نائس, یو مسٹ ویئر. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مہنگے کپڑے پہنے, کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں اور بہت ایکسٹرا, وہ بہت ویریبل چیز ہے نا, آپ اچھے لگے. وہ ایک ایسا ویریئنٹ ہے جو آپ بڑے آرام سے چینج کر سکتے ہیں, اپنی ہائیجین کو آپ ایک دم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, مگر آپ کی باڈی جو ہے یا وہ where does it end then? You could look at yourself in the mirror and say, I'm not happy with my complexion. What do I do? I'm unhappy. That's why I'm saying don't associate it with happiness. And it should be. ایک تو چیز ہے نا, آپ جیسے if I look at myself in the mirror, خدا نہ خاصا I'm very happy with my nose, but if I say okay I'm not happy with my nose, obviously یہ چیزیں تو آپ نہیں فکس کر سکتے نا. But if you look at مگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. میں اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں چھیڑنا چاہیے, بٹ یہ ویٹ آئی تھنک از اے ویریبل تھنگ. You can fix it. You can اگر آپ I disagree. Weight is not that easily fixable. Okay. Somebody like me has not managed to fix it all their life, all their 50 years. It's not that manageable. I think آپ نے خود بڑی بار آپ نے اس بات پہ کہا, آپ نے بڑا ایک جرنی آپ نے دیکھی ہے. لیکن اگر میں اپنے ویٹ کو لے کے بہت حد تک آپ نا فکس کیا, اگر میں اپنے ویٹ کو لے کے حسن 30 35 50 سال miserable ہوتی اور ناخوش ہوتی اپنے آپ کو دیکھ کے, I wouldn't be the person I am today. So what I'm saying is don't be unhappy with yourself, but fix what is wrong for sure, but not by being vain about it, by being کہ functionality کہاں کہاں آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے. یہ خواتینوں ذرا آپ کو شو کرتا ہے کہ دو انسان ایک ہی ٹاپک کے بارے میں دو الگ الگ سوچیں, پرسپیکٹیوز ہے نا, پرسپیکٹیوز رکھ سکتے ہیں, which is absolutely fine, کیونکہ آج جو ہمارے ہاٹ بائٹس کے ٹاپک ہیں وہ بھی ایسے ہیں. جی اوہ لنک کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے. یہ ایسا ہی ہے, یہ زندگی کا دستور ہے. آپ کی زندگی میں ایسے بہت آپ کے قریبی دوست یار ہوں گے جو ایک چیز کے بارے میں ایک طرح سے سوچتے ہیں, اور آپ کے دوسرے جو قریبی دوست یار گھر والے ہوں گے, فیملی ممبرز ہوں گے, وہ ایک ہی چیز کے بارے میں الگ سوچ رکھتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے ٹاپکس ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہیں. جی, اس سے پہلے کہ ہم ٹاپکس کی طرف چلیں, کچھ اور آپ یار یہی باتیں کرنی ہے آپ نے آج, اس لیے بلایا مجھے آپ نے. یار یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیوں نہیں, ہیلتھ اینڈ فٹنس, یار یہ سمتھنگ ہاٹ سے ہم جا رہے ہیں, سمتھنگ اباؤٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس. تو یہ ہم نئے نئے چینلز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کھول لینے چاہیے. بہرحال آج ہم بہرحال میں نے کل ایک انٹرویو کیا یار, اوئے ہوئے سمتھنگ ہاٹ کے لیے. گاڈ او گاڈ تھینک یو. اور میں منڈے کو ایک اور انٹرویو کرنے جا رہی ہوں سمتھنگ ہاٹ کے لیے. اوئے ہوئے ہوئے تباہیاں 2 in a row. نہیں کل والا تو ہم نے کل تمکنت کہا, یہ اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں تمکنت کا تو ہو گیا نا, تمکنت کا کیا, میں نے کہا ہماری بات نہیں اس کے بعد ہوئی, کر لی ہم نے. کیا اس کے بعد ہم نے کیا تھا ایپیسوڈ, تمکنت کی بات ہوئی, ہم نے سارا ڈسکس کیا, سب کچھ ہو گیا. اچھا منڈے کو کس کا کہہ رہی ہیں؟ منڈے کو انشاءاللہ وی گاٹ ہیرا ترین کمنگ ان, who's got things to say about Ishq Murshid's ending. مگر تمکنت سے مجھے ایک اور بھی ویڈیو چھوٹی سی ہم نے کی تمکنت سے, اور یہ اس بات سے اور یہ اس بات سے یاد آئی. ابھی آپ کیا بات کرتے ہیں, کس سے میں نے کنیکٹ کی ہے اس سے پہلے, آپ بات کیا کرنے لگے؟ ایک پرسپیکٹیو پہ دو, نہیں کچھ اور بات تھی. ویٹ نہیں پتہ کیا بات ہو رہی تھی, ویٹ فٹنس کی نہیں ہو رہی تھی, سیکس ایجوکیشن. سیکس ایجوکیشن پہ سیکس ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی. یہ کل ہو رہی تھی ہماری بات, آپ نے جی ابھی بھی آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ ابھی میں نے سیکس کی کیا بات کی دماغ میں کہاں سے آئی. تو ہم نے ایک بڑا مزے کا میں نے یہ بات کی, میں شرٹ اتار کے سوتا ہوں. نہیں وہ تو آپ نے پہلے کی تھی شو میں, پروگرام میں. پتہ نہیں کس بات سے مجھے ایک دم یاد آئی کہ جس طرح لو گرو ہوتے ہیں نا ایک, جو کہ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں. سیکس گرو ہوتے نہیں تو you know the Tamkinat does a show with Ali Aftab Sayed نا, on that show Dr. Love Guru. تو میں نے ان کو نا 5 عدد خط جو مجھے 5 عدد کیریکٹرز نے لکھے about their love lives, وہ ان کو پڑھ کے سنائے اس سیشن میں, اور اس کا انہوں نے جواب دیا. اب بتائیں وہ کیریکٹرز کون ہیں؟ کون ہے وہ کیریکٹرز ہیں جی, ایک عدد آپ نے نام سنا ہوگا شبرا, ایک آپ نے نام سنا ہوگا زمدہ, آپ نے ایک نام سنا ہوگا میرب, آپ نے ایک نام سنا ہوگا گلزیب کا. تو یہ ان لوگوں نے ان کو خط لکھے اور ان سے سوالات پوچھے اپنی لو لائف کو لے کے, اس کے انہوں نے جواب دیے. جی تو یہ بھی آپ کو ویڈیو, یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور بس یہ زندگی کا دستور ہے, کام از پارٹ آف لائف. آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں ہاٹ بائٹس کے لیے, انلیس کچھ اور ٹاپک آپ نہیں. جی یہی ٹاپک سے کچھ آپ نے رہے. 1-2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو ہم پرسپیکٹیو کی بات کر رہے تھے اور کنٹروورسیز کی بات کر رہے تھے اور ڈفرنٹ
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की बात कर रहे थे। सुहेल अहमद साहब आए अहमद अली भट्ट साहब की पॉडकास्ट पे, उन्होंने कुछ कमेंट्स किया आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। आफ्ताब इकबाल साहब ने उसका रिबटल पोस्ट किया 59 मिनट्स एंड सर्टेन सेकंड्स का। Oh my God, एक घंटे का रिबटल। तो काफी उस पर बात चर्चा हो रही है, तो हमने कहा कि हम भी छोटी सी अपनी ओपिनियन दे दें उसके ऊपर। Why not? ठीक है, why not? फिर जी कोक स्टूडियो जो है वो शुरू हुआ जी। है, और हमारे समथिंग हॉट पे भी कुछ लोगों ने कहा जी कि कोक का लोगों ने बॉयकॉट करें जी। आप क्यों उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तो उस पे पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे आपका कि क्या पॉलिसी क्या है हमारी इस मामले पे। और तीसरी बात क्या थी? खलील रहमान कमर और अदनान सिद्दीकी मक्खी गेट जो है, जो मशहूर मक्खी गेट, ये खत्म होने को नहीं आ रहा। नहीं। और खलील रहमान कमर साहब की एक फोन कॉल मेरी नजर से गुजरी जिसपे उन्होंने अदनान सिद्दीकी साहब को फोन पे लिया हुआ था और वो कोई बात हुई, फिर अदनान सिद्दीकी साहब ने कैन डॉल को मेंशन किया, फिर खलील रहमान कमर साहब ने कुछ कहा, फिर अदनान जो है कैन डॉल हमारे, उन्होंने कोई बड़ी उनकी भी वीडियो मैंने देखी। आई थॉट यू नो थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी बात उसके बारे में भी कर लें। तो ये है जी। एक मैंने देखी वीडियो बिलाल की वाइल ड्यूरिंग तवाफ, वो काबा का उम्रा कर रहे थे, तो वो किसी ने उनकी वीडियो लेके लगा दी जी। तो मैं उस पर भी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। आपने इस पे नहीं बात की? बहुत लोगों ने कहा कि हसन ने इस पे कैसे नहीं बात की कि बिलाल भी उम्रा करने गए हुए थे और दुर्रे भी उम्रा करने गई हुई थी। तो नेकी का काम है, नेकी का काम है, अगर वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपने लिए भी दुआ की होगी और हमारे लिए भी की होगी और एक दूसरे के लिए भी की होगी, इसमें मैं क्या तबसरा करूं जी। आपको मिलते हैं एक बहुत ही शरारती आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। जी अच्छा, आप कह रही हैं कि बिलाल और दुरे साथ उम्रा करने गए? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे आपकी जुबान। आपको कैसे पता दांत साथ में गए? मैंने ये नहीं कहा, उनकी तस्वीरें एक टाइम पे आ रही थी ना, बिकॉज़ दे वर बोथ डूइंग उम्रा। मैंने क्यों कहा ना लंदन में दुरे, तो बहुत लोगों ने डीएम किया कि आमना शी वाज़न्ट इन लंदन, वो तो उम्रा करने गई हुई थी। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि वो उम्रा करने गई थी, कहा था आपने। इससे मेरे पास कोई ये प्रूफ नहीं है ना, मुझे ये पता चला है कि बिलाल और दुरे उम्रा एक सेम टाइम पे उम्रा कर रहे थे। काफी सारे सेलिब्रिटीज हमारे उम्रा कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स पे करते हैं। दुरे अपनी दोस्तों के साथ गई हुई थी, मैंने जितना उनको देखा सोशल मीडिया के ऊपर। बिलाल की जो भी आई थिंक एक वीडियो पहले मस्जिद नबवी में वो रोजा अफ्तार कर रहे थे, वो आई तो उनके इर्द गिर्द मुझे कोई दुरे कहीं नजर नहीं आई, उनके साथ उनकी फैमिली थी आई सपोज। और जो तवाफ करते हुए भी किसी और ने उनकी ऑब्वियसली वीडियो बनाई, बिलाल ने खुद तो नहीं शेयर की, उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं। तो आई थिंक इस तरह की बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए बगैर किसी ऑथेंटिक सबूत के। जी ऑथेंटिक सबूत ऑथेंटिक ही होता है जी। सबूत हमेशा ऑथेंटिक नहीं होता, फेक सबूत, फेक एविडेंस होता है। हम ना इस तरह ना करें, आप एक शर्लॉकियन से बात। आई एम सॉरी। अच्छा, बात ये है कि अब ये जो है ना एक बात कि एक्टर्स, सेलिब्रिटी, स्टार्स इंटरनेशनली भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, एक हद तक होते हैं, बट कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी होते हैं। एब्सोल्युटली। एक बंदा अगर उम्रा कर रहा है एंड समबडी लाइक अ बिलाल, जो कि वैसे भी अपने आप की कोई ना सोशल मीडिया पे उनकी उस तरह की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, who's evidently a very very private person। मेरा नहीं ख्याल बिलाल अब्बास खान, फवाद खान होंगे और बिलाल अब्बास खान होंगे जो दो लोग हैं शायद जो सबसे कम पोस्ट करते हैं जी। कि वे कोई नहीं उन्होंने कभी दिखाया कि मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं उधर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आप बगैर उनकी परमिशन, वो भी खाना काबा में, आप उनकी वीडियो लगा दें, मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को मिली मीडिया पोर्टल्स को, उनको भी नहीं लगानी चाहिए, बहुत बुरी बात है। शाहरुख खान के साथ भी ये हुआ था, उम्रा करने वो गए और वो यही बात हुई भाई, अनलेस किसी ने, हमारे पास वो पिक्चर थी, आपको याद होगा, शाहरुख खान की उम्रा करने वाली पिक्चर मैंने आपको भेजी थी, जब कहीं पे भी नहीं लगी थी, हमने नहीं थी लगाई कि यार नहीं जरूरत। फिर जब हर दुनिया ने, सब किसी ने लगा दी, तो फिर हमारी टीम ने भी उठा के कहीं से लगा दी। बट मेरा ख्याल है ऐसे नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली जब कोई इस तरह की बात हो तब। दूसरा, मैं, इट्स माय ओपिनियन, बट आई जस्ट थिंक दैट यू नो दिस like we Mr. Chaudhary is having a problem finding the words to express what he wants to say right now. It's an act of worship. Yes. And we see a lot of like celebrities going there and like, you know,
shoot, and even other people, like एक चीज की video, like you're there for a purpose. So if I went for Umrah, I would totally put up a picture. अच्छा. I would totally put up a picture. That's just, I mean, I would. चलो, maybe a picture is fine. हाँ. But like मैं इस actors की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो तवाफ कर रहे हैं और साथ हाँ, नहीं वो नहीं होते हैं, वो तो आपकी इबादत में आ रही है. I would totally put up a picture of myself in the haram or there. I wouldn't put up a picture of myself doing ibadat. Like people, I've seen people making stories when they're trying to touch the Kaaba and trying to kiss the Kaaba. It's such a big moment. Matlab, if I were there, that would be the last thing in my mind. ठीक है, to each But your own. no, अब अपनी जो मर्जी करें यार, किसी के मत लगाएं. The thing is that the bottom line is, the black and white is that you can't take somebody's picture and put it up in their private moment. That is unethical, I feel. खुद अगर आप लगा रहे हैं, some people will like it, some people will take it wrong. अगर खुद किसी सेलिब्रिटी ने लगा दिए, चलो वो आप लगा दो, हाँ. मैं तो ठीक है, वो पब्लिक में उसने अपनी प्रोफाइल पे लगा दिए, लेकिन I remember that एक दो साल पहले we found I think it was Atif and Feroz and Hamza. They all three of them went to Hajj the same year, and there was a really nice picture of them sitting there. हाँ, बट वो ऐसा भी नहीं था कि काबा में बैठे, Exactly, वो तो होटल के बाहर बैठे हुए हैं कहीं पे, Exactly. they're chilling, they're sitting, Exactly. they weren't even in their ihram. जी. तो शलवार में तीनों बॉयज बैठे हुए थे, हमजा ने गंज नहीं, राम था. मेरा नहीं ख्याल. एक राम की तस्वीर भी फिरोज की थी, बहुत अच्छी तस्वीर थी. वो फिरोज की सिंगल मैं इन सबकी. हाँ. So मतलब है कि ठीक है. खड़े पे बैठ चिल कर. So the thing is that these are choices that celebrities make, what to allow the world to see and what they don't want the world to see. That's fine. आतिफ की भी अभी उम्रे की कुछ पिक्चर्स हुई हैं, but not from the haram. वो बाहर. लेकिन किसी की लेके लगाना without consent, that तो is black and white. That is completely wrong. For sure, and they can be sued for it. हाँ, तो इस बात का अगेन वो वाली बात है, वो पब्लिक, हर एक मुल्क के लॉज भी अलग हैं पब्लिक में और वो सारी चीजें. एनीवे, कहाँ जाना चाहिए हमने, किस टॉपिक से शुरू करना है? आप क्या 3 टॉपिक बताए थे मैंने आपको? मक्खी गेट, कोक स्टूडियो और तीसरा क्या टॉपिक था? तीसरा भी मक्खी और सोहेल अहमद साहब. कोक स्टूडियो से शुरू करें. आई आया पहला गाना पिछले संडे को, हमने भी उसके बारे में बात की, आपने इंटरव्यू भी किया नुमान और बाबर को. व्हाट इज समथिंग हॉट्स पॉलिसी ऑन कवरिंग कोक स्टूडियो एंड कोक स्टूडियो आर्टिस्ट? जी, सो I feel that our policy is that we will cover the artist, because I just feel that banning Coke Studio has been one of our strongest cultural exports. And पहली बात तो ये कि अगर आप सिर्फ इस साल को लें, it's the 15th year of Coke Studio, जब सारा शूट हो रहा था, and it was before October, before the genocide had started, उस वक्त तक कंप्लीट हो चुका था पूरा शूट, एवरीथिंग कोक स्टूडियो का. I remember उससे काफी पहले की बात है. They were scheduled to last summer. They were scheduled to release in November, which they didn't because of Gaza and everything, and they were waiting for कोई ceasefire हो जाए, truce हो जाए, हालात बेहतर हो जाए. फिर of course Coke को backlash मिलना शुरू हो गया था, because Coke as a company has been very closely associated with supporting Israeli activities. There is no doubt about that. मगर उन्होंने नहीं किया, और अब कोक स्टूडियो इंतज़ार करके उसके 6 महीने बाद they finally released in April. Now our policy is that, the thing is that I don't want to take that moment away from the artist. I know it's a difficult decision, and if people want to boycott it, they should boycott it. मैं नहीं कह रही, but as a platform, I feel that, for example, Noman and Babar are 2 artists who have been singing for the last 10-15 years. This is their big break. They're already not getting the mileage that they would have gotten last year because of the whole situation. अच्छा फर्क पड़ रहा है? Of course फर्क पड़ रहा है. Of course फर्क पड़ रहा है. I thought 3-4 मिलियन व्यूज हैं उनके गाने पे. कुछ भी नहीं है 3-4 मिलियन. इतने ही होने थे पहले गाने में. नहीं 3-4 मिलियन व्यूज हैं, but फर्क पड़ रहा है. And it's not just the artists you're seeing. It's the whole people who have worked on Coke Studio. It's the set designers, the directors, the costume designers, sab. The makeup artists, for example, are people who are very, very political, and their political views are very inclined with what we think and feel should be right and said. But the thing is that I don't want to take the moment away from the artist. I want to promote the artist. It's a beautiful song,
they've done a magnificent job, they should get more work, they should be seen, they should be heard around the world. So our policy, I feel, is that we will promote the artist, and we will, and I even noticed in their interview, they said a lot of CS15 and didn't say the word coke, you know, as much as they would have perhaps. I don't know if it was deliberate. I don't know if CS15 ही कहते हैं. But हम आर्टिस्ट को तो यूजुअली तो कोक स्टूडियो कहते हैं, हम आर्टिस्ट को तो कवर करेंगे, और इतना जो कोक स्टूडियो की सेलिब्रेशन है वो नहीं करेंगे बिकॉज हम भी सीने में दिल रखते हैं. और बाय द वे, BDS हैज़ नॉट पुट कोक ऑन देयर लिस्ट नाउ. ये एक और कंफ्यूजन है कि अगर आप BDS की वेबसाइट पर जाएं, BDS की तो लिस्ट अपडेट होती भी रहती है, बट कोक नहीं है उस पे, कोक उस पे नहीं है. एंड अपेरेंटली कोक हैज इन्वेस्टेड इन गाजा एंड गिवन एड इज वेल, एंड वो सब कुछ हो रहा है. सो अब आपके पॉलिटिकल व्यूज इस पे क्या हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे. हम लोग अपनी एक्टिविज्म में भी सिलेक्टिव हैं. अब ज़ारा हैज़ गॉन एंड चोजन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इजरायली मॉडल फॉर द न्यू कैंपेन. I probably won't be shopping at Zara again, right? I probably won't drink Coke again. But the thing is that, am I going to ban those artists and not talk about them? No, I will talk about artists. They are Pakistani. They are from our culture. They are promoting our culture. Those visuals are completely Pakistani. And I feel that they have earned this platform and they should be allowed it. Not just Pakistani, but Sindh per se, and Sindhi language per se. It's culture. And it is typically आप देखें, मेरी म्यूजिक के बारे में उतनी नॉलेज नहीं जितनी आपके, बट अभी तक जितने 14 कोक स्टूडियो के सीजन्स आए हैं, पंजाबी डोमिनेटेड गाने रहे हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. पश्तो तो आ जाते हैं बीच में. सिंधी गाना, कनायारी was बलोची, बलोची, बट सिंधी गाना एज सच पहले मुझे नहीं पता कि कितना प्रोमिनेंट कोई सिंधी गाना था. पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस, बट इट्स अ सिंधी सॉन्ग. जैसे आपने उसकी बैक स्टोरी बताई, सिंधी आर्टिस्ट हैं. मैंने इन आर्टिस्ट को पहले कभी, बाय द वे, किसी ने बैक स्टोरी में मुझे कहा कि ओ आमना, you being half Sindhi, don't you know the story? I'm not half Sindhi. I am Punjabi. I am married into Sindhi. Yes. She's not half Sindhi. Full Punjabi. Full Punjabi. I have not seen these artists before. Exactly. मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था ये कौन है. तो अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, हमारे मिट्टी के आर्टिस्ट को, हमारे सिंधी आर्टिस्ट को अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है और वो सामने आए हैं, why do we need to focus on the platform and why can't we just focus on the artist? जो आपने बात की है. So हमारा भी so, आप ना मेंशन करें ब्रांड के साथ उसको, आप ना मेंशन करें बार बार उस पर्टिकुलर ब्रांड को, आप उस ब्रांड की तारीफों के पुल ना बांधें अगर आपने नहीं बांधे. बट आप आर्टिस्ट को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना. ये वही वाली एग्जांपल है जैसे अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं जब एक सर्टन बंदा एक ड्रामे में या एक फिल्म में उनके खिलाफ की एलिगेशंस होती हैं अब्यूज़ की, या यू नो मी टू का पूरा जो सिनेरियो चला था. सो वी से कि व्हाट डू वी डू, बिकॉज उस एक शख्स की वजह से ना अब बाकी जो फिल्म में या ड्रामे में सारे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम वो फिल्म पूरी का बॉयकॉट कर दें, उस पूरी फिल्म को ही ना देखें, रिव्यू ही ना करें, क्या करें? क्योंकि और बहुत लोगों की मेहनत लगती है जी. सो सिमिलरली ठीक है, एक सर्टन ब्रांड ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिस्ट तो हमारे हैं सारे. अभी मुझे नहीं पता कितने गाने और आएंगे. There are about 14 songs. I think 13-14 गाने हैं. और जहाँ तक which would mean how many artists? A lot more than 13-14, because ये देखें ना, एक गाने में 3-4. Yeah, there's साइबा और मारवी भी हैं, so ये दो भी हैं, और भी डांसर्स हैं, तो म्यूजिशियंस हैं, there's मतलब it's literally hundreds of artists. Emmanuel गुड्डू पाकिस्तानी जिनको कहते हैं, he's the cultural advisor on the video. So many people are. It's a very well made video. It's a very well made. I have to say, जो वीडियो जो बनी है, जो एस्थेटिकली जो इतनी खूबसूरत वीडियो उन्होंने बनाई है, बिल्कुल, वो that deserves appreciation too. So अब वो किसने वीडियो बनाई, वो ये सारे आर्टिस्ट कौन है, म्यूजिशियंस कौन है, तो सबको अगर आप मिला लें तो these are hundreds of local artists. जी. तो अब hundreds of local artists का काम आप रद्द कर दें या बोलें कि जी हम पूरे उसको बॉयकॉट करते हैं. I think you can still boycott the brand. Yeah. You can still boycott the platform and respect and promote the artist. I think it's possible. Yeah. Because आप artist का नाम है. No, I think you need to. But नहीं, आप artist का आप बोलें आई गाना है, आप बोलें कि यार ये बड़ा अच्छा गाना है. बड़ा अच्छा. तमकिनत ने अपने इंटरव्यू में, हमने बात की इस पे कोक स्टूडियो पे, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि यार अगर हम ये सोचें तो मकसद कोक स्टूडियो का कोक के लिए क्या होगा कि लोग देख के ब्रांड के लिए एक आपकी इक्विटी बढ़ेगी ब्रांड की, कोक खरीदें जाके, कोक खरीदें. अल्टीमेटली यही है ना कि ज्यादातर लोग कोक खरीदेंगे जाके. ना खरीदें. मैं तो कह रहा हूँ नाम ही ना ले कोक का भाई.
CS कह लें जैसे वो कह रहे हैं. नहीं, लेकिन आपकी है ब्रांडिंग, वीडियो में भी है, हर जगह है, आप स्क्रीन भी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सब कुछ. तमकीनत वाली बात है. मकसद क्या है कि आप मकसद क्या है, कोक कोक खरीदना, आप अगर कोक को आपने बॉयकॉट किया हुआ है, Yeah. आप जरूर करें. आप कोक स्टूडियो को भी बॉयकॉट कर लें, आप गाना अप्रिशिएट कर लें. बिल्कुल. वो जो पर्सनल उनकी प्रोफाइल्स हैं आर्टिस्ट की, वहां पे जाके उनको अप्रिशिएट कर लें. उनके इंस्टाग्राम पे आई एम श्योर सारे सोशल मीडिया पे होंगे. नहीं है तो आप या बट टायर जला के अपना नुकसान ना नहीं, अपना ना करें भाई, अपना नुकसान ना अपना नुकसान. बाकी इट्स अ पर्सनल डिसीजन, इट्स अ पर्सनल चॉइस, जिसने whoever जो wants to करना है. boycott बिल्कुल करें, इसमें कोई वो नहीं है. मैं आई वांट टू क्लैरिफाई जी. आई एम श्योर आप भी चाहेंगी कि हमारी कोई पेड इस पे एब्सोल्युटली कोक नहीं के है, साथ कोई बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है. वी हैव नॉट टेकन No, एनी मनी फ्रॉम कोक और No. कोक स्टूडियो. हमारा कोई उनके साथ ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है कि वी वुड गो आउट ऑफ आवर वे टू प्रमोट. I was one of the people, influencers को इस दफा engage किया था, who went to the sets and they Personally. covered personally, and they went to the sets and they covered and saw, the direction and the set and the making of songs. So I also went and I saw the making of 2 songs. There was absolutely no monetary exchange. I need to be very clear about this. And we all did it for the love of music and the love of those artists. And this the was love before, of the again, craft. when it was This being shot in summer. Yes, it was before Gaza had happened. Absolutely. Yeah. So that is our stance on it. So that is, and we have not taken any money from No, we have Coke Studio. वो होता है ना, लोग ऐसे पहला ख्याल उनको ये आता है कि यार अगर आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हैं तो आपने पैसे लिए होंगे. जी बिल्कुल. मैं तो सुनता भी नहीं हूँ गाने, आपको पता है, मैंने तो कल सुना आज क्योंकि हमें बात करनी थी. तो आई रियली एंजॉयड द वीडियो. आई थॉट इट वाज अ ग्रेट वीडियो. एंड ये अगेन those women, उनकी आवाज ऐसा लगता है जैसे उनके रूह के अंदर से उनकी आवाज आ रही है. तो मैंने देखा तो आई थिंक उसके 3.5 मिलियन व्यूज थे. कमेंट सेक्शन भी जनरली बड़ा अप्रिशिएटिव था. आई थिंक मोस्ट पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार आई मीन यू कैन सेपरेट the artist in this case from the platform. Yeah. Moving on to आमना जी, मक्खी गेट की तरफ जाना चाहेंगी या दोनों बड़ी कंट्रोवर्शियल? दोनों कंट्रोवर्शियल है. आप सोहेल अहमद साहब. सोहेल अहमद साहब, मैं आई हैव टू से आई लव हिम. मैं उनका बड़ा फैन हूँ और मैं उनके काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ. और हमारी अपनी एक फैन मूवमेंट उनके साथ हो चुकी है आर्ट्स काउंसिल पे. आई थिंक तिजबटन का प्रीमियर था एंड सोहेल साहब वॉक द रेड कार्पेट और आई थिंक हमजा भी थे उनके साथ. तो सलाम दो आई एंड ही सेड आप लोग दोनों बहुत अच्छा शो करते हैं. मैंने कहा है सोहेल साहब, यू नो अस? ही लाइक ऑफ कोर्स, आप ड्रामों पे बात करते हैं तो अक्सर मैंने आपके क्लिप्स देखे हैं तो बड़ा हमें अच्छा लगा. वजीराई मिली सोहेल अहमद साहब से. वो जब अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे गए तो अहमद अली भट्ट ने उनसे कुछ सवाल किए. जी, आपको पता है बड़े बड़े मशहूर लोग गए अहमद अली भट्ट के गए. बिल्कुल गए. बिल्कुल जी. उन्होंने सोहेल अहमद से ये पूछा कि जी आफ्ताब इकबाल साहब ये समझते हैं कि अमानुल्लाह साहब नंबर 1 पे हैं और सोहेल अहमद साहब नंबर 2. तो अब ये कोई सोहेल अहमद साहब, अच्छा, फॉर द क्या कहते हैं इन्फॉर्म्ड, बता दें जरा कि हिस्ट्री क्या है. आफ्ताब साहब कौन है? आफ्ताब इकबाल साहब एक दानिश्वर हैं, कॉलमनिस्ट हैं. बहुत लंबे अरसे से वो मीडिया से उनका ताल्लुक है. उनके वालिद एक बहुत बड़े शायर हैं. तो ये एक उनकी एक लेगेसी है, एक जो ताल्लुक है उनका मीडिया से, लिटरेचर से. उनके शोज में भी अक्सर रिफ्लेक्ट होता रहता है. मैं उनके सारे शोज नज़र से गुजरते ही रहते हैं कि कभी ना कभी, सारे तो नहीं देखे लेकिन काफ़ी हद तक उनके प्रोग्राम्स आप फेसबुक पे जाएं देखते रहते हैं. आफ्ताब इकबाल साहब और सोहेल अहमद साहब हस्बे हाल जो प्रोग्राम था जी, दोनों ने साथ में किया. इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट. आफ्ताब इकबाल साहब उसके डायरेक्टर और राइटर थे. सोहेल अहमद साहब उसमें अजीजी के किरदार में प्रेजेंट हुए. अजीजी बड़े साल वो करते रहे, फिर अभी भी कर रहे हैं. 15 साल हो गए. आफ्ताब इकबाल साहब ने ये कोई डिस्प्यूटेड सा मामला है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट कोई 1.5 साल का इस तरह का कोई है, 11 महीने साल कोई सिचुएशन है जिसमें उन्होंने काम किया. आफ्ताब इकबाल साहब फिर चले गए, फिर उन्होंने और चैनल्स पे भी काम किया. अब ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब का अपना बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है. उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में. और वो अक्सर, अगर आप फेसबुक से गुजरा है उनका पेज, आप शायद पता ही हो, वो बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ प्रोग्राम करते हैं. और वो कॉमेडियंस चेंज होते रहते हैं वक्तन फवक्तन. नए आर्टिस्ट आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, फिर पुराने आ जाते हैं. तो ये चलती रहती है एक चीज. सोहेल अहमद साहब के साथ भी उनका एक शो था हस्बे हाल. उसके बाद उन्होंने अमानुल्लाह साहब के साथ और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया. अब ऑब्वियसली आफ्ताब इकबाल साहब जब इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो उनका एक ओपिनियन है. और वाकई में उन्होंने बड़े सारे आर्टिस्ट को अपने साथ
काम करके मौका दिया उनके टैलेंट को और ज्यादा सामने लाने. नोबडी सेइंग कि यार कि वो कॉमेडियंस टैलेंटेड नहीं थे, बट ऑब्वियसली आपको जैसे हम प्लेटफॉर्म की बात करें, यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस दैट टैलेंट. तो क्रेडिट टू आफ्ताब इकबाल साहब के उन्होंने टैलेंट दिया. तो उसी में मैं अक्सर उनके ये देखता रहता हूँ, उनसे लोग पूछते हैं कि जी आप रेट करें फेवरेट कॉमेडियंस को, आपने जिसके साथ काम किया उनमें से कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, उनसे ये सवाल चलते रहते हैं. तो इन वन ऑफ द क्लिप्स आई रिमेंबर सीइंग इट कि उन्होंने कहा जी कि अमान उल्लाह बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरी दुनिया मानती है अमान उल्लाह बहुत बड़ा आर्टिस्ट था. सोहेल अहमद साहब भी मानते हैं अमान उल्लाह साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन बस यही बात हुई. उन्होंने कहा ये मान लो और सोहेल अहमद जो है वो एक एक्टर बहुत अच्छे हैं. वो ये आफ्ताब इकबाल साहब का ओपिनियन है. अब सोहेल अहमद साहब के पास जब ये उन्होंने अहमद अली भट्ट ने जब ये सवाल पूछा तो सोहेल अहमद साहब वाज आई थिंक पहले से किसी बात पे ऑफेंडेड. आफ्ताब इकबाल आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा. उन्होंने कहा यार ये कौन होता है इस तरह का ओपिनियन देने वाला. तो इट वाज एन ओपिनियन. उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि ये पत्थर पे लकीर. उन्होंने कहा मेरी ओपिनियन में. उन्होंने कहा ये मेरी ओपिनियन है. एक ओपिनियन है बंदे, मेरी ओपिनियन है यार के मतलब है कि मैं आजकल रणबीर कपूर का ज्यादा बड़ा फैन हूँ. शाहरुख खान ठीक है. आप कहें यार क्या हो गया तुम पागल हो गए हो. भाई इट्स माय ओपिनियन भाई. मेरा ओपिनियन है, क्या कह सकते हैं. तो वो ओपिनियन है उनका. बस सोहेल अहमद साहब ने कहा फिर कि यार ये जो है, मुझे ये लगा कि सोहेल अहमद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत ज्यादा तकब्बुर है आफ्ताब इकबाल साहब के अंदर. वो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझते और वो ये कहते हैं कि यार हर आर्टिस्ट को उन्होंने बनाया. अच्छा, मैं क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब की काफी वीडियोस देखता रहता हूँ फेसबुक पे ऊपर, कभी कभी मुझे भी ये फील होता है. अच्छा, मुझे महसूस होता है, मैं अपना एक अब मेरा ये अपना ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है. मुझे ऐसा लगता है कि he comes off at times too arrogant and he does come across as somebody who takes way too much credit. Credit is due, जाता है उनको क्रेडिट, लेकिन कभी कभी उनकी कुछ बातों से, उनके होता है लहजे से, आपकी कुछ बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि उन्होंने ही सबको बनाया. प्लेटफॉर्म उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बना भी उन्होंने सबको आर्टिस्ट दिया. ये मेरा एक साथी ओपिनियन है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सोहेल साहब was saying, but in that moment obviously because एक पॉडकास्ट हो रही है, all of a sudden एक सवाल आया. I'm sure he was not prepared. तो शायद कुछ बातें उन्होंने कर दी. एक लफ्ज उन्होंने बेवकूफ का भी इस्तेमाल किया आफ्ताब इकबाल साहब के लिए, शायद नहीं करना चाहिए था, ज्यादती हो गई. दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल साहब ने कोई 59 मिनट्स का रिबटल दिया. उन्होंने बार बार कहा जी कि मुझे सब ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जवाब नहीं दो, एक्टर सेंसिटिव होता है, मैं क्योंकि एक्टर नहीं हूं तो मैं इसका रिबटल देना चाहता हूं. तो उन्होंने फिर 59 पूरे घंटे का रिबटल दिया. आई थॉट इट वाज अननेसेसरी. क्योंकि अगर सोहेल अहमद साहब ने बात कर दी है, सोहेल अहमद साहब आते ही नहीं है कहीं पे, कभी इंटरव्यू देते ही नहीं है. अगर एक आध उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और अगर आफ्ताब इकबाल साहब को सबने बोला था लेट इट स्लाइड, ही कुड हैव लेट इट स्लाइड. मतलब they need to come out and then do a like 1 hour video. Oh God, I thought it was too like excessive. Too excessive. It was excessive. फिर वही बातें उन्होंने बार बार ये कहा कि जी सोहेल अहमद साहब जो हैं वो सिर्फ एक्टर हैं. बार बार उन्होंने यही बात रिपीट की कि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, आप एक्टर. That's not true. He's a very good comedian. I mean, but trying to say कि यार के basically अजीजी जो था वो आपको जब मैं लिख के देता था स्क्रिप्ट तो वो मशहूर. अच्छा. बात तो यही होगी ना जो उनके कहने का मकसद था कि आपको लाइंस दे दी जाएं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं. As far as stand-up comedy is concerned, I think what he meant to say was that you're not a great stand-up comedian. हालांकि सोहेल अहमद साहब का अगेन बड़ा वसी बॉडी ऑफ वर्क है. मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक दो ऐसे सेट्स पे भी गया हूँ जहाँ पे मैंने सोहेल अहमद साहब को देखा है. आई थिंक द मैन इज सो विटी. आप उनके मैंने उनके कुछ पब्लिक में उनकी स्पीचेस, इस तरह की इंटरेक्शंस भी देखी हैं, इंटरव्यूज में उनके सुने हैं जो कम थोड़े बहुत वो करते हैं. उनकी विट अनमैचेबल है मेरे ख्याल में. ही इज फिनोमिनल as far as his sense of humor goes or his timing goes. तो ये कह देना कि सिर्फ वो एक्टर अच्छे हैं, आई थिंक ज्यादती है उनके कैलिबर के आर्टिस्ट के साथ. आपका क्या ओपिनियन है कि ये दो जो इस तरह के दो पर्सनैलिटीज हैं? ऑब्वियसली सोहेल अहमद साहब की एक बड़ी अपनी जबरदस्त फॉलोइंग है, आफ्ताब इकबाल साहब के शोज को लोग बड़ा पसंद करते हैं पूरी दुनिया में. तो ये जो डायनामिक है, आपके ख्याल में अगर सोहेल अहमद साहब ने कोई बात कर दी तो क्या आफ्ताब इकबाल साहब को काउंटर करना चाहिए था? आपका व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरे ख्याल है कि सबसे पहले सोहेल अहमद साहब को भी ये बात नहीं उठानी चाहिए थी कि अगर आफ्ताब साहब ने कहा
کہ امان اللہ نمبر 1 ہے اور سہیل صاحب نمبر 2 ہیں, تو یہی بات نہیں پہلے ہونی چاہیے تھی. ان کی اوپینین تھی, انہوں نے کہہ دیا, وہیں پہ بات ختم ہو جاتی. اور اگر ان کو برا لگا تو کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں بیٹھ کے ان کو پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کہا ہے, کیوں کہا, وٹ ایور, یو نو. نہیں, انہوں نے کہا میرے بڑا پیار ایگزیکٹلی, دے نو ایچ ادر سو ویل, اور اتنا ان کی لمبی ایسوسیشن ہے, تو وہیں سے پہلا ریئیکشن ہی نہیں آنا چاہیے تھا. اور جب پہلا ریئیکشن آیا تو پھر اگلا ریئیکشن بھی بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 59 منٹ کا, گھنٹے کا ریئیکشن تھا, آف کورس نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرا تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں حسن کہ یہ چیزیں پبلک میں تو فورم پہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے, اگر آپ کو کوئی دوست ہے اس نے کچھ کہا ہے, آپ خود ہی آپس میں ہی بات کر کے ختم کر دیں. جب وہ پبلک میں آتی ہے تو پھر وہ کروڑوں اوپینینز بھی پھر نکلتی ہیں, کروڑوں کانورسیشنز بڑھتی ہیں, بات صرف بگڑتی ہے اور بڑھتی ہے. کل کو وہ آپس میں ٹھیک ہوں گے بالکل, لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ دونوں کے بیچ میں کچھ ہے. ایک بڑی آفتاب اقبال صاحب نے بات کی کہ حزب حال کے بعد سے سہیل احمد صاحب کے بارے میں کہ آپ کا جو ایک ہی بہت زبردست جو کام آپ کا ورتھ وائل کام آپ نے کیا وہ پنجاب نہیں جاؤں گی میں کیا. تو میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا آفتاب اقبال سے اس بات پہ, کیونکہ آفتاب اقبال صاحب سے, کیونکہ انہوں نے obviously he hasn't seen his work. ہاں, تو سہیل احمد صاحب نے کافی کام کیا اس کے بعد, تو ان کی اوپینین انفارمڈ بھی لگ رہی ہے نا مجھے یہ اس بات سے لگا, حالانکہ وہ یوزلی بڑا اپنے ویل ریسرچ ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ شاید انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسٹینڈ اپ گرل نہیں دیکھا, یا شاید اس سے پہلے جیون نگر نہیں دیکھا. اس میں سہیل احمد صاحب کی اداکاری پہ تو آپ نہیں کوئی انگلی اٹھا سکتے. نہیں بالکل بھی نہیں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سہیل صاحب کی بھی تھوڑی ایگو ہٹ ہوئی ہے, دونوں کی بات, اور پھر ان کی بھی ایگو ہٹ ہوئی ہے. تو یہ دس از اے کلیش آف ایگوز, جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اس کو پبلک اسفیئر میں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹاپک اور ہم اپنے آپ کو نہ لے کے بیچ میں, ایسا کیسے؟ ہاں کیا میں اپنے آپ کو بیچ میں, ہم دونوں کو جی یار اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, یا ہوئی بھی ہیں ایک آدھ بار. کون سی باتیں ہوئی کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا, یا کچھ ہو گیا, کچھ ہو جاتی ہیں باتیں ادھر ادھر. میرا اوپینین اس بات پہ یہ ہے کہ کوئی اگر فار ایگزامپل آگے ہم چلتے ہوئے بات کریں گے, مجھے اگر کوئی بغیرت کہے نا, بلکہ چلیں آگے آ جاتے ہیں, اگلی ٹاپک پہ آ جائیں. آپ کو پتا ہے المشہور مکھی گیٹ جو ہوا ہے, بڑا ایک اسکینڈل بنا, عدنان صدیقی صاحب نے بات کی, رمضان میں یہ بات ہوئی تھی, ریفیوزز ٹو ڈائی ڈاؤن. کیونکہ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کلپ کیسے آیا, بٹ خلیل الرحمان قمر صاحب ایک انٹرویو میں, کس سے وہ بات کس سے کر رہے ہیں, اور وہ انٹرویو کہاں ہے, وہ پتہ نہیں, مجھے نہیں ملا, بڑا ہی وہ مجھے پرانا کلپ لگ رہا ہے, لیکن ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا ابھی کا. تو وہ بیٹھے ہوئے, اور ان کی بڑی دوستی ہے عدنان صدیقی سے, تو عدنان صدیقی کو انہوں نے کال پہ لیا ہوا, پریزیومبلی انہوں نے اسی وجہ سے عدنان صدیقی کو فون کیا تھا. کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ ہمیں اوپینین لے کے بتائیں کہ عدنان صدیقی نے ایسا کیوں کہا. تو وائی ڈیورنگ این انٹرویو خلیل الرحمان قمر صاحب has got عدنان صدیقی صاحب on call, and he asks him کہ جو بھی کہ کیا ہو. تو عدنان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کی مثال ایسی ہے, کوئی کمپیئر نہیں کیا تھا. تو میں تو بڑا ہی ادنا سی میری عقل ہے, تو مثال میں اب کمپیئر ہی کرتے ہیں نا, اور کیا ہوتا ہے, یہی ہوتی ہے نا مثال. جب آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی, یو ایسنشلی میک اے کمپیریزن. آئی ڈونٹ نو, جی جی, اور ڈو یو ناٹ میک مثال کا مطلب ہی کمپیریزن ہے. کمپیریزن فار ایگزامپل, مثال کا مطلب مثال, فار ایگزامپل, مثلاً فار ایگزامپل. جی, تو اٹ از ایکچولی یو آر کمپیئرنگ ٹو تھنگز نا, دیٹس واٹ یو ڈو, رائٹ. بٹ ہی سیز کہ میں نے مثال دی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں طنز و مزاح بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کالے کو کالا نہیں کہہ سکتے, گورے کو گورا نہیں کہہ سکتے, بہرے کو بہرا نہیں کہہ سکتے, گونگا نہیں کہہ سکتے, ناٹے کو ناٹا نہیں کہہ سکتے, موٹے کو موٹا نہیں کہہ سکتے. تو پہلے تو انہوں نے یہ بات کی ساری. پھر انہوں نے کہا کہ وہ کین ڈال ہوتے ہیں دبئی میں, انہوں نے بات ہی شروع بہن سے کی, یا اس طرح کی کوئی بات کی. میں نے, اب مجھے وہ والی کلپ نہیں ملی, مجھے بھی نہیں ملی کہ کین ڈال نے کیا ایگزیکٹلی بات کی تھی بہن کے بارے میں, کیا. اور عدنان صدیقی صاحب پہ جب اتنے لوگوں نے بشمول ہم نے بات کی, ان کو کین ڈال کی ہی بات کیوں یاد رہی, اور وہی بات انہوں نے کیوں کہی, مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے وہ اسٹیٹمنٹ کہیں نہیں ملی. اگر آپ کو کہیں ملے, یا آپ کو پتا ہو کہ ایکچولی عدنان کین ڈال نے کیا بات کی تھی تب, تو ہمارے ساتھ ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. بٹ انہوں نے یہ بات کی جب, تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا بڑے بغیرت لوگ ایسے ہوتے ہیں, یو نیڈ ناٹ وری, I'll take care of it. انہوں نے یہ بات کی. تو انہوں نے obviously, اگر کینڈول کی بات ہوئی, کینڈول کا نام آیا, جہاں پہ عدنان صدیقی صاحب نے کینڈول کا نام لیا, تو خلیل صاحب نے آگے سے بغیرت کا لفظ استعمال کیا. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. کینڈول کو ہم سب جانتے ہیں, عدنان, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا, آپ نے کیا, عدنان ظفر, کیونکہ میرا خیال ہے کہ پہلا انٹرویو ان کا میں نے ہی کیا تھا, اس کے بعد وہ ان کے, ہاں اس کے بعد وہ مقبول نہیں, ایسے اس کے اوپر آپ ان کا ریئیکشن, ہاں یہاں نہ جائے ریئیکشن.
تو عدنان ظفر نے کین ڈول نے ایک لمبا تو نہیں خیر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو لگائی اور اس میں انہوں نے بھی کافی ساری باتیں انہوں نے کہا جی میں انٹرنیشنلی بہت کام کرتا ہوں, میں دنیا ٹریول کرتا ہوں, لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ وائی ڈو یو گائز پول ایچ ادر ڈاؤن, میں ان کو کیا کہوں یہ وہ بلا بلا بلا. پھر انہوں نے بڑی ایک مایوب سی اگزامپل دی کہ جی کتا جب شیش محل میں جاتا ہے تو اس کو کتے کو ہر طرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے, تو جیسے آپ ہوتے ہیں اس طرح آپ کو ویسے ہی نظر آتے ہیں. تو نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا بہرحال, نہ خلیل صاحب کا نام لیا نہ میرے خیال میں عدنان صدیقی کا نام لیا. جب انہوں نے یہ بات کی تو obviously انہوں نے کہا کہ جی میں نے اوپر مکھی کے اوپر بات کی اور مجھے اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے جب اپنی خواتین کے لیے آواز اٹھائی تو مجھے بغیرت کہہ دیا گیا. تو obviously he was referring to this. What's your take on this? On what part? On this entire saga which refuses to die پہلی بات down. یہ کہ جو کامیڈی والی بات کی ہے عدنان نے کہ طنز و مزاح جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے نہ پاکستان میں, دنیا میں ہی. آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ کہ آپ مذاق کس چیز کا کر رہے ہیں. میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے, اور اگر لوگ آپ کے اس بات پہ نہیں, ہیومر پہ, کامیڈی پہ, کہ یو نو ہاؤ مچ ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن ان کامیڈی کے, جب آپ مذاق کر رہے ہیں آپ کہاں پہ آپ کی بات ہوتی ہے. بیکاز اگر آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی دیکھیں وہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہوتی ہے ٹکا کے, مطلب اس میں کوئی ریسسٹ بھی ہوتی ہے, سیکسسٹ بھی ہوتی ہے, ایجسٹ بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی ازم ہوتی ہے اس میں اپلائی. تو ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن. اور کامیڈی کا یہی تھا دیٹ یور آڈینس draws the line for you. If it's funny, it's okay. If it's not funny, it's not okay. Now you can also disagree with that, and some parts I do. مگر بات یہ کہ جو مکھی والی بات تھی, nobody found it funny. Nobody found it funny. Even the men didn't find it funny. Even the racist, misogynist men didn't find it funny. It was just a bad joke. So a bad joke then is not palatable. And comedians do also make bad jokes. They do. And when they do make bad jokes, ان پہ backlash بھی آتا ہے. It was just a bad joke. میں اس بات پہ and if you're consistently going to make bad jokes on women and gender, and then you're going to be like labeled as somebody who makes bad jokes. Yeah. کہ میرا نہیں خیال مزہ ختم ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مزہ لوگ کرتے ہیں. ہم نے اسٹینڈ اپ گرل کی اتنی ایپیسوڈ دیکھی, ہم ہنسے ان کو دیکھ کے. بٹ مذاق کر کون رہا ہے اور کس سیٹنگ میں کر رہے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جی آئی تھنک اگر آپ کوئی اسٹینڈ اپ کمیڈین آتا ہے اور وہ کوئی جوک مارتا ہے اور کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, یو لائک یو نو he or she might get away with it. Yeah. But when Adnan Siddiqui goes to a show Sahoor ka and it's Ramadan and like you know all that entire setting, it's supposed to be pious and you know us setting mein in that particular moment if you're cracking a joke about not saying that you're calling women makkis but مثلاً یا اگر آپ وہ کر رہے کمپیئر بھی نہیں کر رہے, آپ ازرائے مثال کہہ رہے ہیں کہ خواتین مکھی جیسے, still doesn't go down. It's still in bad taste. Yeah. So I think instead of defending that and saying یار کہ ملک میں طنز و مزاح ختم ہو گیا, اور وہ کہ وہ اپولوجائز کر بھی چکے تھے. کیا اپولوجائز بڑا ہی وہ ان کا بڑا ہی پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو. وہ اپولوجائز کر بھی چکے تھے, تو اپولوجائز جو ہے نا ان کا وہ بھی سنگل ڈبل انورٹڈ کاما انہوں نے لکھا تھا اس پوری کنٹروورسی کے بعد, I'd like to address the recent comments I made which were intended to be humorous and not to cause offense. Metaphors like slippery as a snake are often used in language. However, I understand how my words may have been misconstrued and I regret any unintended offense. Moving forward, I'll ensure my words are conveyed with greater clarity and sensitivity. Regret انہوں نے کہا, انہوں نے apologize. انہوں نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی باتیں. apology یہ کہ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ آپ, میرے خیال میں the best way to have moved on from this would have been to say کہ it was a bad joke, I'm sorry. That's it. And people would have also moved on. Yeah. But اب یہ جو سیناریو ایک کھچ گیا نا نیا, اس میں خلیل صاحب نے تو ایک بات کی اور جو بھی کیا, I think again it was unnecessary. مجھے لگتا ہے کہ یار ہمارے خلیل صاحب, you know, I've interviewed him and I met him and he's sometimes I know it's very hard for me because he seems so calm otherwise. آپ ان سے بات کریں. He was very calm even here. He was very calm. بڑے آرام سے بات کرتے ہیں, باتوں میں کوئی ایک ایسی چیز وہ کہہ دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار خلیل صاحب آپ نے کیوں کہہ دیا یہ, لیکن ان کو ضرورت نہیں تھی یہ لفظ اس وقت کہنے کی, چلو انہوں نے کہہ دیا. اب عدنان ہے وہ پھر اور اوپر سے آئے, انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی, مجھے بغیرت کا ہے تو پھر میں آپ کو, تو obviously جو انہوں نے کتے والی ساری مثال اگین دی, اب وہ بھی بولے جی میں تو میں نے کمپیئر تو نہیں کیا, لیکن مایوب بات ہے یار, مایوب بات ہے. وہ ہمارے ایک سینئر رائٹر ہیں, وہ سینئر ایکٹر ہیں, اور ان سے غلطی ہو گئی ہے, تو اگر آپ انہی کے لیول پہ چلے جائیں گے
تو پھر where is the بڑاپن کہاں ہے؟ Dear artists, do not wash your dirty laundry in public. ایک دوسرے کو لیول اپ کرنے کی ریس میں نا یہ نہ کریں کہ مطلب ہم دونوں ہی دکھاتے ہیں کہ زیادہ برے الفاظ کا چناؤ کون کر سکتا ہے. یہ میری ایک ہمبل اپیل ہے یار, جسٹ بی ڈگنیفائڈ اباؤٹ اسٹاف. میں اب جو کہہ رہا تھا, مجھے اگر کوئی بغیرت کہ نا, مائی فرسٹ ریئیکشن وڈ بی کہ یار میں کان, لیکن I'll take 2 minutes and I'll be like اس کا بیسٹ علاج یہ ہے اگنور. Ignore, yeah. That person, اس پہ کیا بیتے گی کہ جب اس نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی اور آپ آگے سے جواب ہی نہ دو. جیسے فار ایگزامپل اب انہوں نے 59 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے آفتاب اقبال صاحب نے, اب سہیل احمد صاحب آگے سے 259 منٹ کی اگر ویڈیو بناتے 2 گھنٹے اور تو بنا بولے گا یار کیا ہوگا, Where does it finish? Where does it end? ختم کیا ہوگا. تو اب سہیل صاحب نے اگر شانتی کر دی ہے, سائلنس, that's it, ٹھیک ہے, بول دیا یار, بول دیا. بالکل ایک بار بات ہوگی اس کو. جی. I would beg to now close this conversation. آپ یار یہ پتہ ہے کیا کرتی ہیں, کبھی کبھی نا یہ بالکل بت بن جاتی ہیں. ان پہ کوئی چیز پھینکو نا, کوئی ریئیکشن, باؤنس آگے سے بندہ بال کر تو دیے, بال کرا رہا ہے آگے سے, کتنی اور بات کرنی ہے اس میں. بیک ٹو ناؤ, اچھا چلو ختم کرو. پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار تم ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. جب وہ موڈ میں ہوتی ہیں وہ کسی کے باپ کو نہیں بولنے. بات یہ ہے کہ پچھلے 3 ریکارڈنگز ہماری شام کو میرا بچہ اس کو کال کرتا ہے, میں کہتی ہوں ان ریکارڈنگ ول کال لیٹر, اور وہ 12 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے ہمارا. آج اس نے اپنی طرف سے اس وقت فون کیا کہ ان کی ریکارڈنگ لیٹر ہوتی ہے. اب اس کا میسج آیا ہے, آر یو فری ٹو ٹاک, آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم, سو آئی ایم سوری. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا ہاٹ بائٹس. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی, تب تک خدا حافظ.